God. Isa kang Barbie at sleeves, garterize, waist, garterize, may pocket tayo both sides mga mommy. Ganda nito, isa kang Barbie. Large size, 32, XL, 34, hanggang 36XL kasha mga mami. Code, hot pink. Code, hot pink, 150 pesos. Black. Ma'am Diana, yours na po. Code is hot pink, 150 pesos. Hot pink, Ma'am Melrose, yours na po. Next mga mami, ito pwede siyang formal dress in color black. Malaki to mga mami. Zara Levels is sleeveless siya. May shearing dito. Okay, kaya lang malaki to mga madam. May bewang sa likod. Okay. 36, 38 XL, malaki, 50 pesos. 36, 38 XL, malaki, 50 pesos. Wow! Mga mami, dalawa to. This one, ang ganda. Pang wedding to, mga mami. Ang ganda niya. Very social. May straps, mga mami. Garter yung shoulder details, mga mami. Garter ang waist, double lining. The color is purple. Okay? Small med to, mga mami. Hood, purple. Ano nga yun, Ma'am Alona? Yung pastel? Ma'am Diana, yours na po. Code purple, 150 small med. Pang event to, mga mana. For fall. Pass na mga madam, purple. Nice. Pagod na ako, ang init kasi. Mga mami, ang ganda na to. This one, very social. Okay, it's a navy blue Zara Levels, mga madam. Straight dress lang. Straight dress. There you go. For medium size to, mga mami. For medium size, carry semi-large. Social, 50 pesos. Next, mga madam. This one is color pink. Overlapping style, mga madam. Okay, nire-ribbon siya sa gilid, Ganyan siya. Basta may tali siya. Malaki din to. Okay. 34, 36 XL. 34, 36 XL. Code puso. Ma'am Rosemary, I saw yours na to. For 36 XL, puso, 150 pesos. Pusong duguan, ate. Ma'am Tessie, yours na po. Aron. Next mga mami, this one, it's a sexy
t-shirt dress. Metal gray ang color ha. Very stretchy naman to mga manam. It's stretchy. Okay, size small semi-med. Good metal gray, 50 pesos. Metal gray, 50. Next mga madam, this one favorito. Okay, the fabric. Ganda ng fabric niya. Ayan. Yung buttons niya mga mami, hindi gumagana. Double lining, may tali sa likod. Ganda, cute. 28 to 30, code is pink. 28 to 30, code is pink. Ma'am Florby, yours na Ma'am Florby. Code is pink, 28 to 30. Ma'am Arian, Malvar, yours na po. Next mga mami, pinlex ko to sa 150. Maganda to. Okay, it's a formal dress. This one is very nice. Pinlex ko to last week. It's brown and cream combination mga mami. Very pang formal. Maganda siya. Okay, maganda siya. Very social. Very social. 28 to 32, medium to large. Code, 50 pesos. Code, 50 pesos. Very nice to talaga. 28 to 32. Code, 50 pesos. Ganda, ganda, ganda niya. Konting ganda lang.